नमस्ते दोस्तों, तो आज हम हैं श्रीजरी शिल्पग्राम में। ये है पहला घोड़ा एंट्रेंस और ये है सबसे बड़ा एंट्रेंस। तो अंदर चलते हैं और देखते क्या है। कितने सुंदर आर्ट है। इधर छाउंडांस का फेस, ट्राइबल फेस और कुछ ट्राइबल डिजाइन्स भी है। एक ऊंट एवं एक महाराष्ट्र का कल्चर। यहाँ पर जो भी आएगा उसको अच्छा लगेगा, अपने तो भालो लगবে। सब কিছু ভালো লাগবে আপনাদের। এখানে অনেক আগে ফেস মাস্ক করা, এখানে গাছে গুড়ি কেটে বসানো, এখানে ট্রাইপল আর্ট করা। লোকজন ঘুরতে আসছে, এখানে আমার মা বাবা আসছে, দেখা করে নিতে পারেন। একটা ফোকাস। হ্যালো, এখানে হাই ওয়াও, খুলে দেবো। यहाँ पर बहुत এখানে অনেক রকমের ফেস মাস্ক করা। ইচ আর ইউনিক, সব আলাদা রকমের ট্রাইব থেকে আসা। এগুলো সব ট্রাইবাল মাস্ক, তাই তো? তো সবই ট্রাইবাল মাস্ক, সব ট্রাইবে এমনি হয়। ওখানে একটা মাছ আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। টেক ইচ অফ দ্য ফেস মাস্ক। খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো। This one, each I and missed every. it. হ্যাঁ